बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, दुनिया में जिन ममालिक ने तरक्की करनी होती है वो कर गुजरते हैं। वो इंतज़ार नहीं करते कि हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, ये ज़रा मनाजिर देखिए। ये असल में एक छोटी सी तस्वीर जारी की है कि मुस्तकबिल का दुबई किस तरह का होगा। उन्होंने इस तरह का दुबई बनाया। वो कह रहे हैं कि अब हम दुबई को उस लेवल पर लेकर जा रहे हैं कि लोग अमेरिका नहीं जाएंगे, लोग यूरोप नहीं जाएंगे, लोग यहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने के लिए आएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि यूएई और सऊदी अरेबिया अब मुस्तकबिल के अंदर नेशनैलिटीज़ भी देने जा रहे हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब उन्होंने अगले लेवल पर जाना है। उन्होंने अब ये काम किया है कि ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, अब गौर कीजिए तो बुर्जुल खलीफा के पास गाड़ियाँ गुजर रही हैं, या जो भी उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके पास एक गाड़ियाँ गुजरती हुई, ये उन्होंने एक इमेजिनरी वीडियो जारी की है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उन्होंने बताया है कि अब असल में यूएई के अंदर उनकी आरटीए यानी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक नया सेक्शन अप्रूव किया है। वो है एयर टैक्सी के लिए स्टेशंस, यानी फिजा के अंदर स्टेशंस होंगे। अब वो उस पर काम करें। अब आपको कुछ सालों के बाद पूरे दुबई में आपको नजर आएगा, पूरे यूएई के अंदर टैक्सियां उड़ती हुई, यानी एयर टैक्सी नजर आएगी। यानी अगर कोई शख्स, मोस्टली पाकिस्तानी वहां पर रहते हैं और लाखों की तादाद में रहते हैं, और वहां पर आप जानते हैं कि मोस्टली पाकिस्तानी टैक्सीज चलाते हैं और वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करके वहां पर पैसा कमाते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं। वहां की कंपनी हाला राइड को इन्होंने पूरी अथॉरिटी दी है। अब वो काम ये करने जा रहे हैं कि पूरे दुबई और यूएई में अब टैक्सीज चलेंगी, यानी एयर टैक्सीज। अब आप सोचिए कि आप यूएई जाते हैं और आप दुबई जाते हैं, तो आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि आपको वहां पर अगर अपने होटल जाना है, कुछ जाना है, तो आपको टैक्सी, जो एक तो ज़मीनी टैक्सी है, उसको भी वो रिप्लेस करने जा रहे हैं और वो सारी की सारी ड्राइवरलेस करने जा रहे हैं। यानी पहले उन्होंने कुछ हिस्सा करना है ड्राइवरलेस गाड़ियों का, फिर उसके बाद वो मजीद जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे आपको यूएई दुबई के अंदर आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको गाड़ियां मिलेंगी जिनके अंदर ड्राइवर्स नहीं होंगे, वो खुद ही पिक करेंगे, सब कुछ आपको खुद ही ड्रॉप करेंगे। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी तरह किसी के साथ बैठने की ज़रूरत है। और वहाँ पर जो एक्सीडेंट की रेशो होगी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी। अब यही वो काम करने जा रहे हैं। अब मुस्तकबिल के अंदर वो काम किस तरह करेंगे? मुस्तकबिल में काम ये करेंगे कि हर बिल्डिंग, जो एक तो इस पायलट प्रोजेक्ट को उन्होंने आगे लेकर जाना है, हर बिल्डिंग के छत पर या किसी जगह पर टैक्सियां उतरने की जगह हो, यानी जिसको कह सकते हैं कि आप स्टेशन है वो बनाने हैं इन्होंने। और आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पर जो बंदा जाएगा वो टैक्सी के ऊपर जाएगा, एयर टैक्सी यानी उड़ता हुआ जाएगा। आप सोचिए, इतना खूबसूरत उनका मुल्क है, नीचे वो सारे के सारे मनाजिर देखने वाले दुबई के, और वहाँ से टैक्सियाँ उड़ती हुई जाएंगी। आपने जिस बिल्डिंग जाना है या जिस आपने होटल जाना है या आपने किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाना है, वहाँ पर जाकर आपको जो स्टेशन होंगे वो वहाँ पर आपको उतार देंगे। वहाँ से आप नीचे उतरेंगे। स्टार्ट में वो करेंगे कि कुछ जो न्यू एरियाज उनको आबाद करें कि वहाँ पर जाएं लोग। असल में वो किस तरह काम करते हैं? आप देखिए, उन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को मजीद बसाना है। और वो कैसे बसा सकते हैं? आप नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी उनकी जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बूम कर रही है, और अब वो काम ये कर रहे हैं कि वो एयर टैक्सी लेकर आ रहे हैं। यानी आप सोचिए, आप इजीली बुर्ज खलीफा के चारों जानिब घूम सकते हैं। ये इतना बड़ा शाहकार होगा, इतना बड़ा शाहकार होगा कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैंने फलानी बिल्डिंग देखनी है, यानी आप सोचिए नीचे मैचेस हो रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड पर या कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है और आपकी टैक्सी ऊपर से जा रही है और गुजरते हुए आपको लेकर जा रहे हैं। और देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो एयर ट्रैफिक होती है वो शाज़ो नाज़र होता है कि जहाज़ उड़ेगा वहाँ पर हमेशा खाली होता है। वो उस लेवल का काम करने जा रहे हैं कि आपकी एयर ट्रैफिक को सारे का सारा जो निज़ाम है वो ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल करे, ना कि इंसानों की उनको ज़रूरत हो कि वो बनाते फिरें या वो चलाएं उसको या कोई एरर ऑफ मार्जिन रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह ऑटो पायलट के ऊपर एक जहाज़ चढ़ जाता है, इसी तरह एग्जैक्टली वो यही सूरत हाल करने जा रहे हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि आपने अगर बुर्ज खलीफा देखना है, लोग ये कहते हैं कि जी हमने बुर्ज खलीफा ऊपर जाना है, आप उसकी साइड से होकर गुजर सकते हैं इजीली, यानी टैक्सी आपको लेकर जा सकती है। ये उन लोगों का विजन होता है और लोगों की सोच है। हालिया साद रफीक ने कहा कि मैं जब गया था वजीर आजम के साथ यूएई, तो टोपी गिर जाती है देखकर
کہ صحرا میں انہوں نے کیا بنا دیا. آپ سوچئے کہ ہمارے پاس گندم نہیں ہے, گندم پیدا اور ایکسپورٹ کرنے والا ملک تھے. اب آپ سوچئے کہ یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر یہ سارے کام یہ کرے ہیں کہ تمام چیزیں آرٹیفیشل کریں اور انتہائی محنت کے ساتھ. دیکھیے اللہ پاک نے ان کو کیا کام کیا ہے. اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ فیسلٹیز دی ہیں, یعنی تیل ان کو دیا, انہوں نے یوٹیلائز کر لیا, اور اس کے بعد اب ٹورزم کے اوپر ان کا سارا ملک چلتا ہے. اور اس صورتحال میں اب وہ نئی سے نئی انوویشن, یعنی وہاں کے جو شیخ ہیں دبئی کے, راشد المکتوم, ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ دبئی آتے ہیں تو آپ نہ یہاں پر نہیں ہوتا, یعنی نو نہیں ہوتا, آپ کو ہر طرح کی اپرچونٹیز ملتی ہیں اور آپ نے کریٹ کرنی ہے. یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو ناکام ہوا تو آپ بتائیے یہاں سارے کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے ان کا ویژن یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں, آپ کو اپرچونٹیز ملے گی, ہم آپ کو اتنا کچھ یہاں پر دیں گے کہ آپ کا مستقبل سنور جائے گا. جب آپ کے لیڈران کا ویژن اس طرح کا ہو کہ وہ ہر وقت یہی سوچتے پھرے کہ انہوں نے نئی سے نئی چیزیں لے کر آنی ہے, تو بتائیے ان کا ملک ترقی کیوں نہیں کرے گا. آج نمبر 1 کنٹری پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مانی جاتی ہے تو یا تو وہ یو اے ای ہے, یا قطر ہے, یا عمان ہے, یا سعودی عرب ہے. یہ وہ ممالک ہیں یہاں پر کرائم ریٹ آلموسٹ 0 ہوتا ہے. یعنی آپ سوچ لیجئے کہ وہاں پر آپ ایزیلی رہ سکتے ہیں, وہاں کوئی کرائم نہیں, آپ کو پولیس سڑک پر ہر جگہ نظر نہیں آئے گی, لیکن امن آپ کو نظر آئے گا. کسی کو نہیں پتا ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام کیا ہے, ان کے پولیس کے بارے میں بھی لوگوں کی اتنی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ یہاں پر امن ہے. آپ وہاں پر کراس کر کے دکھائیں کوئی اشارہ, آپ چاہے جتنے مرضی بڑے عہدے پر ہیں آپ فارغ ہو جائیں گے. یہ اصل میں انہوں نے جو اپرچونٹیز اب قائم کی ہے وہ مستقبل کے اندر بھی یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کروا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اگر رہنے کو جگہ نہیں ہے یا کچھ کرنے کو جگہ نہیں ہے تو آپ کچھ وقت کے لیے سے ہی ہمارے ملک میں آئے, آپ کو پورے ورلڈ کی جو ٹورزم کی جو خاص طور پر چیزیں ہیں اچھی نہیں ملتی, وہ آپ کو یہاں سے ملیں گی. آپ سوچئے ذرا مستقبل کے اندر اب ان کا جو پلان یہ ہے کہ وہ کرکٹ سٹیڈیم اور دیگر جو سٹیڈیم ہیں وہ جتنی برج خلیفہ کی ہائٹ ہے وہ اتنی ہائٹ کے اوپر سٹیڈیم بنائیں اور وہاں پر بیٹھ کر لوگ اس کو واچ کر سکے, یا ان کی جو چیزیں ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ کر سکے پوری طرح. یعنی یہ اصل میں اب ان کا پلان ہے, وہ اس طرح کام کرنے جا رہے ہیں. تو آپ سوچئے جن کا دماغ اور جن کا ویژن سارا دن یہی سوچتا رہے گا کہ نہیں ہم نے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے, ہم نے اپنے ملک میں ٹورزم لے کر آنی ہے, بتائیے کیا وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ان کے پاس تیل تھا, 6% صرف ان کی تیل پر اکانومی اب چلتی ہے, لیکن دماغ ان کے ہیں جو 100% چلتے ہیں اور سارا وقت وہ یہی سوچتے ہیں. آپ کا ملک آج سوچئے ہمارے ملک کا 2nd ریمیٹنس دبئی سے اور یو اے ای سے آتا ہے. اگر یہ نہ ہمارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہو تو آپ بتائیے آپ کہاں پر جائیں گے. اسی طرح سعودی عرب, آپ قطر دیکھ لیں, انہوں نے پورا ورلڈ کپ کروا دیا اور گورے آئے ہیں اور ہاتھ چومتے گئے ہیں, مساجد میں گئے ہیں, میوزیم ڈکلیئر کر دیا تھا اور ساری دنیا تعریف کرتے پھر رہی ہے. جن ممالک نے ترقی کرنی ہوتی ہے ان کے لیڈران کا ویژن اس طرح کا ہوتا ہے, اور جنہوں نے ترقی نہیں کرنی ہم جاتے ہیں ان کے پاس اور کہتے ہیں سرکار کچھ دے دیں, اگر آپ کچھ دیں گے تو ہمارا کچھ بھلا ہو سکے گا, ادروائز ہمارا کچھ بھلا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.